Hallo julle. Ja, ek wil nou amper soos Kareltjie en Friedel sê, hallo julle. Ek geniet hulle nogal, en ek hoop julle geniet hulle ook, en kyk saam met ons. Nou ja, ons is by wysheid, roep jou, maar voordat ons by wysheid uitkom, ek wens so kan net vir jou vra, by jou wees en vir jou vra, hoe gaan dit met jou? Want hierdie COVID goed het gemaak, almal van ons het goed verloor, en weet julle, die ergste verloor is om saam te wees. Jy verlang na jou maats, jy verlang na rugbybal. En ja, jy het baie verloor. Ons het nou die dag 'n kursus gedoen, wat hulle gepraat het oor verlies aan wat tieners beleef. En ja, Kruivenweek is verby. Jy gaan nie weer kan eerste span rugby speel nie, jy gaan nie dit nie, jy gaan nie dat nie. Ons harte is seer, dit is sleg. So, ek wil net vir julle sê, ons dink heeltyd aan julle ook, veral met die skool, want ja, die skool is deur mekaar, dan is dit skool, dan is dit nie skool nie, dan is die skool skielik toe. Maar ons is kinders van die Here, en ons glo dat die Here vir ons lei, en dat ons in sy hand is. Kom ons maak dit 'n geloofsreis. Nou ja, wysheid roep vir jou, en vandag wil ek nou eintlik praat oor, so klink dwaasheid. Dis nou les 14, week 14 se tema. En ek wil amper sê, lekker stupid wees. Jou mond gaan maak dat jy slaag kry. Jou mond, jy kan nie met daai selfde mond eet en drink nie. Dis goed wat ons al gehoor het oor mense wat praat. Maar jou woorde wys of jy wys is en of jy dwaas is. Want ja, jou woorde waarvan die hart vol is, loop die mond oor, is daar mos 'n Afrikaanse gesegde. En die manier hoe dat jy praat, en die goed waaroor jy praat, dis die goed wat vir jou sê, vir die mense rondom jou sê, of jy wys is en of jy dwaas is. En Spreuke 18, wat hierdie week se teks is, kom ek gaan net 'n paar versies daar lees. In vers 1, die selfsugtige mens lewe net vir homself. Hy verwerp alle oorlegpleging. Die dwaas stel nie belang in insig nie. Hy wil net sy eie opinie bekend maak. En kom ons gaan verder, vers 7. 'n dwaas se mond is sy ondergang. Sy eie woorde is 'n dodelike struik. Kinderstories word gretig verslind. Mense sluk dit so maklik. Dis die 2 verse dink ek wat vandag se les werklik waar saamvat. So klink dwaasheid. As 'n mens praat. O ja, weet julle, my ma het altyd gesê, pas jou woorde op. Want as jy 'n woord gesê het, kan jy hom nie terugtrek nie. En sy het altyd gesê, as jy 'n verekussing stukkend slaan en die vere kom uit. Die laaste deel van daar, as jy al daardie vere weer kon optel en terugsit, dan het jy kon regmaak wat jy verkeerd gesê het. En jou woorde is soos daardie vere wat die hele wêreld vol waai, en jy kan hulle nie keer nie. En daarom wil ek wil vir jou vra, tel jou woorde, weeg jou woorde. En die eerste hoofpunt waarby ons moet uitkom, hoekom is woorde so gevaarlik as dit verkeerd gebruik word? En nou wil ek sommer vir jou vra, wie en wat het jou al die seerste in jou lewe gemaak? Wie? En die antwoord daarop is, dis ongelukkig die mense die naaste aan jou. Die mense van wie jy die minste verwag het, dis hulle wat vir jou die seerste gemaak het. En wat? Hulle het iets oor jou gesê. So ja, woorde kan so gevaarlik wees as dit verkeerd gebruik word. Verkeerde woorde of op die verkeerde tyd het al gelei tot hofsaake, ja, selfs oorlog. Huwelike is al verbreek, vriendskappe is verbreek, verkeerde woorde, ondeurdagte woorde, het 'n geweldige invloed op wat ons doen en wat ons beleef. Dwaase woorde bring wantroue en vyandskap. Spreuke 18 vers 7, onthou julle, die dwaas se mond is sy ondergang. Sy eie woorde is 'n dodelike struik. En as ons nou 'n bietjie gaan kyk na ander vertalings, dan kom daar goed uit soos, jou tande is so swaarde,
Jou kakebeen is soos messe. Jou mond is lewensgevaarlik. Woorde. Tweede ding wat ons by moet uitkom. Op watter manier wys ons woorde of ons onsself soos dwaase gedra? Jou woorde is boustene waarmee die lewe bou. Of dit kan 'n aanvalswapen wees. Dan word jou woorde soos messteke. Ja, en party ouens sê, man, ek is 'n reguit ou. Ek sê 'n ding soos hy is. Sê sommer die eerste ding wat by my opkom. Weet julle wat sê ek altyd vir daai ouens? Daai ouens sê, man, ek is 'n reguit ou. Dan sê ek, weet jy is so reguit dat jy sommer ongeskik raak. Want jy kan nie altyd sê wat jy wil sê nie. Want jy moet dink aan die nagevolge. As ek altyd alles wil sê wat ek wil sê, gaan mense seer kry. En nou moet ons uitkom by anger management. Ek weet nie of julle vir Judge Judy kyk nie, maar sy vra baie keer of mense met 'n anger management control of vir anger management of 'n anger control program was. Ja, weet jy, daar's mense wat so kwaad word dat hulle baase, hulle werkgewers vir hulle stuur op 'n program om vir hulle te leer hoe om hulle woede te keer, hoe om hulle woorde te keer. En daarom is daar 'n paar goed. Plaas 'n wag voor jou mond. Jy kan nie alles sê wat jy wil sê nie. Al dink jy dis die regte ding. Jy kan nie alles sê wat jy wil sê nie. Dink 2 keer voor jy praat. O ja, dan het ons al gesê, weet jy moet tot 10 tel. As jy so kwaad word, tel tot 10. As jy so kwaad word, moenie praat nie, draai net om en loop net weg. Dis goed wat deel is van hoe dat jy jou anger management kom doen. En as ons nou luister na mense wat op 'n dwaase manier optree, dan het die inhoud van wat hulle praat, dis sleg. En die effek daarvan, die uitwerking, is net so erg. Jy kan nie die goed omkeer nie. En nou wil ek soms so 'n paar gedagtes met hier en daar 'n skrifstukkie uitspreuke uitgee. Slegte mense se woorde is vol haat en geweld. In 10 vers 17. Wie iemand haat, vertel liegstories oor hom. Kinderpraatjies is tipies van 'n dwaas. Preke 10 vers 18. Jy verwoes ander mense met jou woorde. Dit is so erg dat 'n hele gemeenskap kan daaronder lê in 11 vers 11. Met kinderstories lap jy ander se geheime uit. Die Here haat 'n spul liegstories. Jy kan nie 'n lokval stel verander nie. Kletskrouse praat hulle mond verby. Bly eerder net stil partykeer. Vlamskerp woorde kan 'n mens breek. 'n Mens wat die Here verag, luister na smedige praatjies. En eendag as julle mooi groot is, gaan kyk maar na wie gaan julle luister. Vlamskerp woorde kan weer breek. 'n Dwaas voel niks vir die regte manier van leef nie. 'n Dwaas, hy voel vere, hy leef soos hy wil leef. 'n Dwaas se ondergang is sy mond. Weet julle hoeveel keer is mense al hulle hele lewens verwoes deur ander mense wat in 'n leiersposisie is, wat vir hulle afgekraak het. Vroeger het die onderwyser sommer vir jou gesê, man, jy's onnoosel, jy moet uit die skool uitgaan. En weet jy, ek weet van mense wat lewenslank met daardie etiket om hulle loop, omdat iemand in 'n onbesonde gebeurtenis hierdie woorde op hulle oorgedra het aan kinders. Om vir jouself te kan uitwerk rondom dwaase woorde en wysheid, wil ek vir jou vra, kom ons speel nou 'n bietjie, kom ons sê jy gemaak 'n TV, jy voer onder TV onderhoud met mense. Gaan vra 'n bietjie vir ouma en oupa byvoorbeeld. Ouma, oupa, vertel vir my van mense se woorde wat vir jou seer gemaak het. Vertel vir my, wat onthou jy van 'n gebeurtenis waar iemand met jou lelik was? Gaan gesels bietjie, gaan gesels met oupa en ouma. Hulle is mense met baie wysheid. Gaan vra vir hulle. Hulle moet vir julle vertel hoe dat hulle in die lewe seer gekry het deur ander mense se woorde.
en julle gaan op julle rug val. Die tweede ding wat ek vir jou wil vra, en wat jy ook vir ouma en oupa kan gaan vra, hoe keer ons dat ons nie soos dwaase klink of praat nie? En dis waar wysheid inkom. Kom ons leer by die ou mense om met wysheid op te tree. Kom ons gaan leer by die Bybel om met wysheid op te tree. Wat ek ook wil vra, en gaan vra vir ander mense raad, wat maak ons as ons mond verby gepraat het? As jy by die huis kom en sê, nou het ek die verkeerde ding gesê. Wat maak ek dan? Ek kan nie daai woorde terugtrek nie. Dis soos daai verekussing se vere wat gespat het. En ek wil vir julle vra, pas op vir sosiale media. Moenie sommer enige ding post of net share nie. Bly jy stil. Wat maak jy as ander mense aan jou skade doen met hulle woorde? Weet julle, en baie keer vat dit baie guts, dit vat baie moeilik om daardie woorde weer terug te kry, om jouself weer om te draai. Kan ons die skade omdraai wat jy veroorsaak het? Want weet julle wat, ek het al verkeerd gepraat, verkeerd gedoen, en mense in die proses seer gemaak. En baie keer kon ek terugkom, en vir die mense sê, hoorie, ek het verkeerd gemaak, vergewe my. En dan sê hulle, okay, dis reg. Baie keer kan hulle kom en sê, okay, ek vergewe jou, maar dis klaar met ons. Ek wil niks weer met jou te doen hê nie. Dis vreeslik om so iets te moet beleef. Wat ook daarmee saamgaan, hoe kan ek en jy die skade omdraai wat ander aan jou veroorsaak het? Moet jy lewenslang met daardie gewig om jou nek loop? Nee. Vergewe daai mense, spreek hulle vry. Vra vir jouself, is dit wat hulle gesê het, is dit die waarheid? As dit die waarheid is, dan moet jy kyk na wat jy doen. As dit nie die waarheid is nie, soos laat dit van jou rug afloop. Ek sê altyd vir mense, jong, met sulke goed moet jy jou krokodilvel baadjie, Crocodile Dundee se baadjie aantrek en laat daardie goed nou maar net by jou verbygaan. Vergeet daarvan, moenie dat dit 'n indruk en 'n invloed op jou lewe het nie. En weet jy, baie keer is die sleutel om skade om te draai wat aan jou toegedig word, is vergifnis. Vergewe daai mens. As jy nie meer met hom wil praat, kan praat nie, spreek hulle vry, sê net, ek gaan nie meer daai goed wat jy valslik oor my gesê het, teen jou hou nie. Nou daarmee het ek 'n klompie gedagtes, hulle kom uit ons boek uit, maar dis nogal slimme gedagtes van oom Stefan. Kom ons gaan na hulle versboeke toe. By week 14 se eerste dag, kom ons kyk bietjie daar. Leer om beter te praat. Ja, weet julle, as ek net, toe ek 'n kindertjies was, het my ma altyd gesê, jong, jy moet jou mond met seep gaan uitwas. Of as jy so praat, dan gaan ek jou mond met seep uitpraat. So ja, kom ons kyk bietjie, hoe praat ons? Ons wees sensitief vir dit wat ons sê. Linksonder, as ons hoor hoe ander negatief praat, hoe ander mense, hulle medemens verkleineer, negatief is. Ons moenie meepraters wees nie. Wat ons eintlik moet doen, regsbo, is ons moet ruil, ons moet daai negatiewe taal ruil vir iets positiefs. En weet jy, soos ek net nou gesê het, iemand se neerhalende woorde kan 'n mens se lewe verander. Ook die positiewe. Jou woorde kan ander se lewens verander. So kom ons leer om beter te praat. Jou woorde is 'n keuse. Ook jou kwaad word is 'n keuse. Jy moet kies hoe gaan jy praat. Jy moet sê, maar ek gaan my nie verneder deur so te praat met ander nie. Nou goed, kom ons gaan na dag 2 toe. Kop eerste, woorde tweede. Hulle sê altyd ook, daar's 'n rede hoekom mens 1 mond en 2 ore het. Gebruik dit in daardie verhouding. Luister 2 keer en praat 1 keer. Maar kop eerste, dink voor jy praat. Weeg jou woorde. Vra jouself af, is dit die waarheid wat ek nou gaan sê?
Of vra jouself af, is die woorde of is die storie wat ek van iemand anders gehoor het, is dit die waarheid? En as jy nie seker is dat dit die waarheid is nie, bly stil. O ja, weet jy, partykeer, al is dit die waarheid, bly ook stil. Wees sensitief vir en oor ander mense. Wees sensitief vir mense. Ja, nou is dit die werklikheid, moenie dit sê, as dit hulle gaan seermaak. Het is nie nodig om mense te verneder nie. Jy moet mense hoop gee en opbou deur jou woorde. Positief. Ons het net nou gepraat van, jy moet die negatiewe verruil vir iets positief. Gee deur eerder vir die mense rondom jou hoop, bou hulle op. En ja, daarom kom ons eintlik daar aan die regterkant onder. Ons skuld ons maats 'n nuwe soort taal. Want weet julle wat, kan julle onthou, onder wie se beheer is jy? As Christen sê jy, ek is nou onder beheer van die Here. En daarom, jou taal is ook onder beheer van die Here. Gaan lees maar 'n bietjie by die dag 2, Spreuke 17, en dan leer jy ook daardie woorde daar. Kan ek weer vir jou 'n vraag vra? En jy moet miskien dit ook vir ouma en oupa vra. Wie het jou al die seerste in jou lewe gemaak? En weet julle wat? Die antwoord is eintlik maklik. Die mense wat my die seerste in die lewe gemaak het, is die mense wat die naaste aan my is, die mense wat ek die meeste vertrou het. En nou ja, ek sit in dieselfde, ek het ook al mense seer gemaak. Daarom gebruik jou kop voordat jy praat. Dink 2 keer voordat jy 1 keer praat. Kom ons gaan na dag 3 toe. Jy kan nie sê wat jy wil nie. Ja, partykeer is dit die volle waarheid, maar die volle waarheid op die verkeerde tyd en met die verkeerde doel is nie geweeg nie. Dis nie wat God wil hê nie. Daarom tel jou woorde, weeg jou woorde. Ja, nou ons het nou gesê, jy is onder Christus se beheer, en daarom is dit vir ons ook, as gelowiges, moet ons onder beheer van die Heilige Gees wees. Kom ons leef ook met ons woordgebruik, met ons taalkeuse. Waarom kom ons by Galasiërs 6 uit? Die vrug van die Gees is onder andere dan selfbeheersing. Beheer jouself oor jou woorde. Sommige net jou woorde wat jy uiter, jou woorde teenoor iemand, jou woorde in 'n spesifieke situasie. Nou wil ek vir julle vra, en ek gaan daardie liedjie ook vir julle aan die einde bysit. You say it best when you say it nothing at all. Partykeer is die beste ding wat jy kan sê, om net te tjoekelaaks. By dag 4, hoe maak ek dinge reg as ek te gou praat? Hoe stel ek oorhaastige woorde reg? Jakobus 2. Gaan lees bietjie Jakobus 2. Want daar gaan jy kom, en Jakobus gebruik vir ons 2 beelde. Hy sê vir ons, 'n vuurtjie. Ken julle vuurtjies? Klein vuurtjie. Steek 'n geweldige groot brand aan die gang. En so is jou tong. Of hy kom ook in Jakobus en hy sê vir ons, 'n groot skip. Daardie massiewe ding wat 100 meter lank is, se roer is net 1 meter by 2 meter. En daai roer stuur die hele skip. So is jou woorde ook. Dis wat Jakobus vir ons stel. So daarom, wat ek net nou ook al gesê het, weeg jou woorde, dink 2 keer. Maar as ons nou by dag 4 kom, dan kyk ons daar. As jy kwaad is, tel tot 10. Eintlik behoort ons nie kwaad te word nie. Ons moet nie ons selfbeheersing verloor. Ja, ons kan kwaad word as iemand, maar die vraag bly, ek en jy moet as Christene kwaad word vir mekaar en mekaar reg help. So, as jy kwaad is, bly stil, moet niks sê nie. Draai maar jou hart met 'n doringdraad vas. Jy wil ontplof, maar jy trek maar alles so vas. As jy kwaad is, bly stil. Draai om, loop weg. As jy kwaad is, tel tot 10. Ja, kom ons dink net daaraan. Oorhaastige woorde kan nie omgekeer word nie. Wat eintlik moet gebeur is, ek moet my woorde kan weeg, en my woorde moet medisyne wees en ander aanmoedig tot beter dade. Dan kom ons in dag 5 by boelies uit.
Nou, ja, boelies is 'n sleg ding. Ek weet nie of daar boelies by julle is nie. Boelies hou daarvan om mense te verkleineer. Boelies is los met hulle monde. Hulle praat wat hulle wil. Hulle sê wat hulle wil. Hulle is net lief vir hulle self. Hulle spot hulle. As jy 'n boelie se mond toemaak, is hy partykeer niks. Sorg dat jy mooi praat, dat jy nie mense boelie nie. Dat jy nie mense afkraak en af in die grond en trap nie. En dan kom ons by ons laaste stukkie. Die QR-scanner, hy werk, oulike klein videoetjie. Ek gaan hom nie vir julle laai nie, want ek wil iets anders vir julle laai, daai liedjie wat julle het. En ek gaan ook nie vir Kareltjie en Friedel oplaai nie, maar ek gaan hom op die Facebook bladsy sit, so jy kan maar net daar ingaan. Anders word my file net naderhand te groot. En dan die laaste stukkie wat ons daar kry by dag 5, die wapenrusting. Trek die volle wapenrusting aan, sodat jy staande kan bly op die dag van onheil. Ek wil gou nog twee goed gee. Die eerste een, wysheid met jou woorde is om reg te praat. Die een ding wat baie belangrik is daar, mense, net soos dat ek net die voorbeeld gebruik het van verekussing. Nou jy kan nie daai vere weer gaan optel as hy gebreek het nie. Net so versigtig moet jy wees met jou woorde wat jy op die internet of waar ook al deel. Dit is maklik om iemand net te weapon, te sleg te sê, maar weet jy, daai ding hardloop en hy hardloop en hy hardloop en jy kan dit nie keer nie. So dieselfde met jou, as ek jy met jou woorde doen, moet jy ook met jou internet, jou Facebook, jou kwaadword op die internet hanteer. Moenie nie die goed sê nie, bly eerder stil. Dis nie nodig om iets te sê nie. Onthou julle, you say it best when you say nothing at all. Gaan kyk bietjie daai liedjie. Dan die tweede een, saam met jou woorde, gaan ook jou dade. En ek weet nou nie, ek gaan 1 of 2 video's vir julle deel, andersins die 2 links is op die laaste skyfie, van mense wat deur hulle sagte woorde en sagte dade, iemand anders se lewe in totaal verander het. Die eerste is die vroukie wat by 'n man wat in die parkie boemelaar was. Weet julle wat, hulle is uiteindelik getroud en hulle is gelukkig getroud 10 jaar later, toe maak hulle eers hierdie video. En die ander ene van 'n man wat in 'n restaurant gewerk het en uitgehelp, ja. Die girltjie daar ingekom en sy kon nie betaal nie en toe gee hy vir haar die grootste hamburger. En toe later, ek wil nou nie die storie vertel nie, toe later, toe kry hy nie 'n hamburger terug nie. Ek gaan kyk dit. Lieflike 2 video's. En dit is net sagte woorde en sagte dade. So kom ons weeg ons woorde, kom ons weeg ons dade. Kom ons wees in ons woorde en in ons dade, wees ons getuies vir Jesus Christus. Galasiërs 6, laat die Gees jou gedrag bepaal. Laat die Gees ook jou woorde bepaal. Mats, dankie. Mag dit 'n goeie week wees. Ek hoop jou skool goed gaan aan. Miskien is ek nie volgende week hier nie. Ek wil bietjie verlof vat en net 'n bietjie laag lê. So, laat dit goed gaan. Is goed om van julle te sien. Julle kan maar laat hoor op Facebook of op YouTube of WhatsApp. Maar ja, julle bly in ons gedagtes. Kom ons maak ons oop toe. Here, dankie dat U ons God is. Ons het met 'n probleem. En dit is baie keer net dat ons tonge te los raak. Help vir ons om ons tonge onder beheer van die Heilige Gees te sit. Help vir ons om 2 keer te dink voordat ons praat. Here, help vir ons om baie keer maar net, you say it best when you say nothing at all. Help vir ons, Here, dat ons met daardie stilte kan uitkom. Here, help vir my om reg te maak waar ek al verkeerde goed gesê het. Om te gaan vra, ek is jammer, vergewe my. Maar Here, ons is ook al seer gemaak deur verkeerde woorde. Here, help vir ons, dat ons daardie goed wat ons seer gekry het, dat ons dit sal hanteer
En dit wat nie die waarheid is nie, van ons sal dit afrol. Seën ons maats dan in hierdie week wat voorlê. Laat die naam geheilig word en die koninkryk kom. Amen. It was a usual working day. Early in the morning, a well-dressed woman was going along the street. She saw a homeless person and stopped in front of him. It was evident that the woman was accustomed to luxury. She was wearing an expensive coat, and by her appearance, one could immediately see that she had never gone hungry. At first, the man thought sadly that she only wanted to laugh at him, like everyone else. "Please leave me alone," the beggar grumbled. But to his surprise, the woman remained standing in front of him. She was smiling happily with a sparkling snow-white smile. "Are you hungry?" she asked. The man replied, "No, now go away." He started to get angry. The woman's smile became even wider, and suddenly the man felt her soft hand on his shoulder. He said angrily, "What are you doing? Leave me alone." At that moment, a policeman came up to them and asked, "Ma'am, are you having any problems?" "No problem, officer. I'm just trying to help him get up." The policeman was surprised and said, "But this is Beggar Joe. He's been making problems for years." "He does not bother me," the woman said. "I'm just trying to help him." "But what do you want from him?" the policeman asked. "I just want to take him to a cafe to buy him some food and to take him away from this cold place, at least for a little while," the woman replied. "You are crazy," the beggar said through gritted teeth. The man, no matter how much the woman insisted, continued to refuse. And even when the policeman came up to them, he repeated, "I do not want to go anywhere. What is happening? Leave me alone. I did nothing." "Come on, old man. This is a good chance for you," the officer whispered to him. Finally, with incredible effort, the woman and the policeman took Joe to a cafe, where they put him at a table in the corner. It was almost noon. Most of the people had already had their breakfast and had not arrived for lunch yet. The cafe manager came up and asked, "What is going on here, officer? What is this man doing here?" The policeman replied, "This woman brought him here to eat something." "No, no," the manager cried out. "A man like him in my cafe harms business." The old beggar grinned through his sparse teeth. "Now will you let me go? I did not want to go from the very beginning," the man said. The woman went to the manager and smiled. "Sorry, do you know the company Evans & Partners, a law firm located a few streets away?" "Of course I know them. They gather every week in one of my banquet rooms. At these weekly meetings, I make good money. But why are you asking?" "I am Holly Evans, the president and the owner of the company." There was silence. The man was astounded. The woman smiled again. "I thought it might influence your decision." The policeman could not help laughing. Holly told the manager, "And can the officer have some coffee?" The manager of the cafe immediately turned around and said he would bring him a cup of coffee. She sat down at the table opposite her guest and looked into his eyes intently. "Joe, do you remember me?" The old man looked at her and said, "Your face seems familiar to me, but I do not know." "Look, Joe, I may have changed, but when you worked here many years ago, I once came here through the same door, suffering from hunger and cold." A few tears appeared on the woman's cheeks. "Is that true?" the officer asked, not believing his ears. He could not even think that this woman could ever have been hungry in her life. She continued her story. "I had just graduated from the university, arrived in the city looking for a job, but I couldn't find anything. When I was on my last coins, they drove me out of my apartment. I was walking along the street. It was very cold. I was almost dead from starvation. I saw this place and came in, although I realized that I had little chance of getting food here. And you accepted me with a smile, Joe." "Yes, I remember," the old man said. "I worked at the counter. You came close and asked if you could work for food with us." "Yes, but you replied that it was against the rules of the cafe, but you made me the biggest meat sandwich I had ever seen. You gave me a cup of coffee, and I went to the corner of the cafe to enjoy my lunch. Honestly, I was afraid that you would have problems because of this. I realized that you had paid for my food yourself. After that, I calmed down, realizing that everything would be fine." "So you started your business?" old Joe asked. "Yes, I found a job that very day. I worked hard and I was able to rise to the top. Then I started my own business and it became prosperous." She took a business card from her pocket and said, "When you finish with your food, I want you to go to the HR director in my company. I think that he can even give you some money in advance so that you can get clothes and find a place to live in order to come work for us. If you ever need something, my door is always open for you." The old man could not hold back his tears. "How can I thank you?" he asked. "Thank God, not me, for bringing me to you." The woman told the policeman, "Thank you for your help, officer." The policeman replied, "It's nothing, thank you. Today I saw a real miracle. I will never forget it."
Holly looked at the beggar and said, "See you soon, Joe," and she left the cafe. Joe and the policeman stayed there. Both of them were silent. The old man was crying. The officer looked at Joe and said, "You changed your fate, friend. Now you get the benefits of what you once did." This story is a perfect example of the fact that good deeds always return. It may take years to happen, but the more people you help, the more opportunities will open for you. September the 24th, 2006, where were you? I was sitting on a bench on Leidseplein in Amsterdam, and I was waiting to have dinner with a friend. Yeah. And somebody sat down next to me and asked me what time it was. And there was a clock right in front of us, so I know that we met at 10 to 7, the exact time. And I thought it was a bit cheesy of him to ask me what time it was when there was a clock right there. And what did he look like? He looked, I could straight away, I could see that he was homeless. Because he was very dirty, and his hair and his beard was bigger then, and was very dirty, and his fingernails. And he was also holding a briefcase, which I thought only crazy people did. Right. And then later on, I found out that's where he held his sleeping bag and his beer cans, the cans of beer. But we started chatting, and I also noticed that he had the most beautiful brown eyes I'd ever seen, and he just made me laugh straight away. So you chatted, I think your friend was about 10 minutes late, so you had about sort of this 10 minutes together. What were your first impressions of Emmy? What made you go and talk to her that day? I was just standing around Leidseplein, and I seen this beautiful woman sitting on a bench by herself, and she just felt so comfortable by herself. Like there was it didn't look like she was waiting for anybody. She was just super content, just sitting there with a smile on her face. And I decided I have to go and speak with this woman. So how did you end up living under a bush? It was basically a European backpacking trip that had just gone a little bit too far. Right. I'd run out of money earlier than I expected to, but I still had I hadn't done everything I wanted to do during the trip. So I just said, well, I'll do it without any money, because you can do quite a lot of things without, especially. Then gradually the wheels fell off. Yeah, the wheels fell off, and I mean the alcoholism sort of kicked in heavy, and it was such a gradual turn that all of a sudden one day I realized, like, oh my God, I'm a homeless alcoholic, and it started. Well, that first bench meeting was lovely, and there was a click, and there was spark, and there was electricity, and so you were about to. Your friend arrived, and you got up to go, and then turned around and said, "I want to meet you again." Yeah, I basically just told her to be at the same bench. Was it? No, his exact words were, "Saturday, 3 o'clock, the same bench," and he just walked off. And I was like, what? And so you had a few days really to think about what had happened. I had 5 days. Yeah, this was on a Sunday, and I just couldn't get him out of my mind. And it just didn't make sense that somebody visibly homeless could be so confident, and because I was single and I dated loads of guys, and they were always like, yeah, maybe I'll call you, maybe I won't. And there's this homeless guy just telling me, to be back on this bench. And you had obviously no way of contacting him whatsoever. I had no way of contacting him. Yeah. But you went back there 5 days later, and he was late. He was late, and I felt like such a fool, and I was going to call my sister and go, he didn't turn up. And he turned up 20 minutes late on a little kid's bike, of all things. And we spent the day together, and unfortunately, he was quite smelly as well. And I really wanted to kiss him on that first date, but I didn't know if I could because of his smell. Well, you said you had a wonderful day and a picnic, and it was fabulous. But then you were living in Vienna at the time, and up comes the moment where you've got to go. You have to go back. He's got no means to contact you, but you gave him your number. I did. And then you went back to Vienna. And I didn't know if I was ever going to see him again. I mean, I hoped I would, and I couldn't stop thinking about him. And then 3 weeks later, I just turned 30, and I just get a phone call on a Monday morning, and it was just Vic saying, "I'm here now," and he'd followed me to Vienna, and we've been together ever since. How did you get to Vienna? I just took the train. How does a homeless person afford to take the train? I mean, you can scrounge up a few euros here and there. I was quite proficient at doing that eventually. Yeah. But you were in prison during the time, though. Well, not in prison. I'd been arrested for stealing a chicken, and it was on a Friday afternoon, and they're not going to let out anyone till Monday because the whole magistrate or the powers that be were not
we're not home at the moment, so I have Road 2 to true love days. is never a smooth one. But somehow, I mean, I got on quite well with the people there. They saw I was just... So life begins then. So you, like you said, from that day, you've not been separated. You have encouraged one another. I mean, you've got 6-year-old twins, but something that was really important, you encouraged him to go back into further education and kind of just find his own path. Yeah. It was very important to me because I could tell how intelligent he was, and he's just an amazing man, that it would be a waste if he didn't educate himself further. And luckily I managed to convince you, and now he's a mechanical engineer. I'm glad you did. Yes. And you smell great. Yeah, thank you. Showers every day now. You got married, so you got married in a castle? We married in the castle, yeah. I mean, that is the fairy tale, isn't it? And so what did the children think of the story? How much have you told them? We've told them everything. We told them everything that happened. Yeah. I don't think they grasped the whole concept of the social aspects of the whole thing. Yeah. They just thought it was quite funny that I lived in the bush, They called the some book sort of Daddy Lives in a Bush. Yeah. That's their title for it. Well, this is the book, How to Fall in Love with a Man Who Lives in a Bush. So it's all there in the title, but quite a lot of it is fiction. But your story is so extraordinary. Why didn't you write it factually? Well, as a writer, I needed to make the story a bit better and a bit more exciting. So I changed a few details just to speed it up. So in the book, we meet in Vienna. We don't meet in Amsterdam. But it's a real feel-good book, and I just noticed how happy our story made people. Yeah. So I hope this book will also make people feel really good and happy. And a really lovely, strong message throughout the whole thing of just not to judge anybody. Yeah, absolutely.